रेशम सर ठीक ठाक अच्छी हाँ ठीक अच्छे ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ କାମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନିହାତି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିଲେ କାମ କେମିତି କରିବେ? ମାତ୍ରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ? इंजीनियरिंग सेक्शन रु प्राय आसुची ड्रेनेज गोटे बड़ समस्या, जलबंदी समस्या उपजुची जे ब्रह्मपुर जलबंदी रु कहीं रक्षा पाइबा निहाती दरकार। डेफिनेटली तो बीएमसी ए क्षेत्र रे एक्शन मोड को आसीबो तो निहाती आसुची प्रॉपर प्लान प्लान है नहीं प्लान बाटे नीतिबे माने घर काम करती अलगा। सफाई अभियान केमति चलजी मैडम? सफाई अभियान भलो चलची। ब्रह्मपुर सतर कोन गोटे स्वच्छ शहर रे परिणत हबो जदि समस्त चेष्टा करबा निश्चय हबो। महानगर निगम रो विभिन्न कार्य रे दुर्नीति अनियमितता ये सब जो कथा आसी ये प्रकृति रे सतना या पछर गोटे राजनीति होउची। अल्प बहुत कोन होथबो मु कहि परिबिनी काई एबे जल छत्र गुडा नै मध्ये विभिन्न खबर कागज रे बाहर थिला। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोंतो बीएमसी कथा कोंतो तांकर एटा मैंडेटरी आपनको नेतृत्व रे कोन विकास हिची मैडम? आपण एबे जदि देखिबे मु आपनको बीएमसी को गले भी आपण जणे देखिबे। मेयर भाबे आपनकर प्रथम कर्तव्य कोन? मेयर भाबे लोकन को काम करिवाला मन काम। बुला गाई गोरु अछंती कुकुर गोटे प्रादुर्भाव बढ़ुची आर कोन गोटे निराकरण बाहर से गुहाळ को माने घर करके भडा लगे देले एमती भी ब्रह्मपुर शहर रही अछि आपण घर रही हां हम बड़ जने मेयर करो सुरक्षा गुरुत्वपूर्ण ना नहीं आपण ना जरूरी नहीं आपनकर पीएस हटे दिया जायतिला तो विदाउट आम से सी जति मु सेति मैडम बीजेडी केमती अछि? बीजेडी ऊपर कहबार स्टिल नाउ आई हैव नो राइट। पद्म पार्टी रो ऑफर आसिला ना नहीं? ना ना सुजोग मिले जिबे? नो नॉट एट ऑल। सालिस ना संघर्ष सालिस? संघर्ष। कमिश्नर को सब वार्ड बुलचते राजनीति ना रियलिटी चेक? रियलिटी चेक। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ना वीके पांड्या? नमस्कार, न्यूज विथ असित को स्वागत। आज मो सह आलोचना रे जोड़ी होती ब्रह्मपुर महानगर निगम रो मेयर श्रीमती संघमित्रा दलाई। मैडम कार्यक्रम को आपन को स्वागत। स्वास्थ्य भल अछि तो? निहाती भाबे ठीक। रेशम सर ठीक ठाक अछि? हाँ ठीक अछि। अच्छा, आपण एबे टिके एक्शन मोड को आसी सोशल मीडिया रे खूब एक्टिव मध्ये अछंती? नहीं आम काम है लोकंर काम करवा एवं प्रति क्षेत्र जेहेतु काम करू निहाती भाव आगे टिके आसबो। आपण वर्तमान विभिन्न वार्ड बुलुचंती, विभिन्न स्थान बुलिकी समस्यार समाधान मध्ये करचंती। अभियोग सुनचन ना नहीं? निहाती भाव अभियोग न शुणिले काम केमती करू? अभियोग शुणा को ही तो लोक मैंने आमको इलेक्ट करछंती तो सेथिपई अभियोग भी शुणा होछि एवं पारु पर्यंत जो लेवल रे आम मान हाथ में काम हो पार मो हाथ में काम हो पार निश्चय करूँ। मैडम कौन माने मात्राधिक अभियोग कौन आसुची मैडम? मात्राधिक इंजीनियरिंग सेक्शन रु प्राय आसुची बिल कथा कहतु कि कोठी काम अटकी गला ए उपरे भत्ता कथा कहतु राशन कार्ड कथा कहतु ये सब आसुची। मैडम ड्रेनेज गोटे बड़ समस्या, जलबंदी समस्या उपजुची, यार समाधान पाई कौन पदक्षेप नियाउची मैडम? 2022 मसीह जो काउंसिल आसला प्रमुख फोकस करा गला जे ब्रह्मपुर जलबंदी रु कहीं रक्षा पाइबा निहाती दरकार। कहीं ना ब्रह्मपुर कौन नदी नाल साइड रे नाही किबा समुद्र पाखरे नाही जोटी की आपनकर जलबंदी हबार आवश्यकता माने निहाती दरकार पड़ुची। तो एइथरे कृत्रिम भावे जो जलबंदी होची ड्रेन सफा करबा प्रति वर्ष हमर टीम तैयार हुए एवं आपण एबे अल्प दिन रे तार गोटे टेंडर भी मध्ये पाइ जिवे गोटे डीपीआर मध्ये तैयारी करा होची एवं आ गोटे ला स्टेट लेवल रे डीपीआर तैयारी होची जोतरे बहाना नाळ सापुआ नाळ केमती कनेक्ट हबो मुख्य ड्रेन मानको आ पानी खुशी रे खसी जीवो। तो एबे आपण परिलक्षित करूथिबे जेहेतु बीएमसी पाखरे सबुजाक साधन प्राय अछि आपण जेहेतु कृत्रिम बारंबार कहूची एटा कृत्रिम भावे होची ड्रेन उपरे घर करबा ड्रेन को ब्लॉकेज करबा ड्रेन उपरे बारंबार आपण देखिले आसे जेबे कंथाटू आरंभ करके बस्ता सहित बाहरुची आउ सेटा आसुची आपणकर लोकଙ୍କ ଭିତରେ କୋଟ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯେତିକି ରହୁନି ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟଲଟା ପକେଇଦେଲି କଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି डेफिनेटली तार उच्छेद प्रक्रिया होउची किंतु उच्छेद प्रक्रिया रे मध्य बाधा आसुची
ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଳେ ବେଳେ କଲ୍ସ ବି ଆସେ ଯୋଉଟା କି ହର୍ଡଲ୍ସ ହୁଏ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ଆମେ ବ୍ଲକେଜ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆମେ ବି ସଚେତନ ନ ରହିକି ଡ୍ରେନରେ ଡମ୍ପ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅଳିଆ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି, ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ଭାବେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମସି ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ପୁରା ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନ ରେ ବି ଘର ହେଇଛି, ଏମିତି ଜାଗା ବି ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନ ରେ ବି ଘର ହେଇଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଡ୍ରେନ ର ସଠିକକରଣ ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ଯିବା ବାଟଟା ଠିକ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମୁହଁକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପଛ ଥିବ, ଜଣଙ୍କର ପଛ ଥିବ, ଏମିତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ପ୍ଲାନ ରେ ହେଇନି, ସେ ଜାଗା ଗୁଡାରେ ବେଶୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ବିଏମସି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡକୁ ଆସିବ ତ? ନିହାତି ଆସୁଛି, ନିହାତି ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି। ଏବେ ଆପଣ ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗର ଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗରକୁ ନଉଛି। ସେଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ଆସିଲା ମାନେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି। କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି? ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ୱେଲ୍ ସେଟେଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଦି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତିକି ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ଜାଗା ଯଦି ଆମକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଛାଡି ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ, ଆରାମସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ନାଇଁ ପ୍ଲାନ ହେଇନି, ପ୍ଲାନ ବାଟେ ନେଇଥିବେ, ମାନେ ଘର କାମ କରିଥିବେ ଅଲଗା ବାଟେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରିଯାଇଥିବ କାମ, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ବଡ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବା କେମିତି? ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ମାନେ ଗ୍ରାନାଇଟ ଲାଗିକି ଘର ହେଇଛି ଡ୍ରେନ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ସଫେଇ ଅଭିଯାନ କେମିତି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡାମ? ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଭଲ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସତରେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରରେ ପରିଣତ ହବ? ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମହାନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନିୟମିତତା, ଏସବୁ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ହଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଫିସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କଣ ହଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବାକି ମୋ କାନକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କାମ ଏମିତି ଆସିନାହିଁ। ଏବେ ଜଳ ଛତ୍ର ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରି ଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳ ଛତ୍ର ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ବିଏମସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ହେଲା। ଜଳ ଛତ୍ର ଆମେ କଲେ, ଜଳ ଛତ୍ରରେ ଆମେ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ପ୍ରତି ଏସଏଚଜି ମାନେ ଦେଖ ଏତେ ଖରାରେ ପାଣି ମାଠିଆ ରଖାହେଇଛି, ପାଣି ରଖାହେଇଛି, ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ ସେଠି କିଏ ରହୁନଥିବେ, ଏମିତି ମୁଁ କାଲି ବି ଆସିଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଲି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଡଜ ନଟ ମିନ୍ କି ଜମା ରହୁନାହାନ୍ତି, ଜମା ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ତଥାପି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ତାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଏସଏଚଜି କି ନ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ମେସିନାରୀ ହିସାବରେ କରିହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଖରାପ ନ ହଉ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ? ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଏମସି କୁ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଜଣେ ଦେଖେଇବି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଯେତିକି ଏବେ ଆପଣ ମର୍ଦରାଜ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଶାଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଗୋଶାଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାରା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୱେଲ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍, ରୋଡ, ଲାଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ମେୟର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ମେୟର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ହେଲା ମୋର କାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ସହର ପାଇଁ ଏମିତି କଣ କରିବେ ଯେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ମନ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରେନି। ମୋର କାମ ଯାହା ମୁଁ କାମ କରେ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ସେୟା କରେ। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମେ ମେୟର ହିସାବରେ ସୋମଟ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିପାରେ, ବୁଝିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କାମକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି।
से प्रोसेस को फॉलो करिया को पड़ियो राशन कार्ड दियो ताको फॉलो करिया को पड़ियो लाइब्रेरी बना जागा थिबा दरकार मार्केट बिल्डिंग गोटे सरकारी सिस्टम भितर काम करिया पई नियति भाबे पड़ियो निहाती भाबे हम ताको बेस्ट करियो मैडम ये जो बुला गाई गोरु अछंती कुकुर गोटे प्रादुर्भाव बढ़ुची आर कोन गोटे निराकरण बाहरी दुईटो एहा कौनसी माने स्थायी समाधान हो पारिबनी आपण जानंतु कहीं जते पर्यंत स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करी नाही जे गाई ब्रह्मपुर शहर भितर रही परिबे नाही देन आपण स्थायी व्यवस्था करि परिबे नाही आपण माने जानि छंती ब्रह्मपुर महानगर निगम दुईटी गौशाला भितर एबे काम करूची गोटे हुगला पठा और अति शीघ्र बिसेला गोटे मास भितर सॉरी 36 नंबर वार्ड रे याको ओपन करा जीवो प्रभुत परिमाण जगह अच्छी गाई मान को रखियारे किंतु जो लोक माने गाई रखिछन्ते तांको प्रति हमर अंकुश कण मात्र 2000 टंका से 2000 टंका को नै कि से कोन करछन आणुछन्ते एगन छाडी दउछन्ती जेते पर्यंत तांको पाखरे गुहाळ नाही जोटा कि पूर्व ब्रह्मपुर रे थिला गुहाळ से गुहाळ को माने घर करिके भडा लगे दले अच्छा हां एमती भी ब्रह्मपुर शहर रही अछि आपण घर रही हां हम बड़ मु देखिछि कहूछि काई ना से गाई माने गुहाळ भितर रहउथिले अच्छा गुहाळ काम सारिकी तागरा आसुथिले बाहर को संदेळ एटा तो गुहाळ रहिबा दरकार कोन गाई माने दांडे रहिबे अच्छा बुझले तो से आउ ता परवर्ती समय घर कर दिया गला गाई मान को दांड को छाड़ दिया गला एबे कमिशन गोटे भलो कथा भी कहले से दिन जे तांको कहंतु गुहाळ नथिले हम गाई छाड़ीबाने अच्छा बुझले ना किंतु एते मात्रा रे गाई हम सेठी केमति रखि पारिबो गौशाला आम केमती रख तो उच्छेद हबार अच्छे जे सहर भितर गाई रही पारे कहीं गाईर सहर भितर गाईर व्यवस्था करियो किछि बाट नै चरा भूमि अछि कि नाही गुहाळ नहले आ गोटे करियार अछि जो जो जगह रे मनकर सरकारी जमी अछि गुहाळ माने गाई हॉस्टल बनांतो आमे सेटा भी प्रपोजल देथिलु से समय रे हल्दिया पदर रे देथिलु जे गाई रखि गवर्नमेंट जतल हल्दिया पदर आडे नै गले सेतले लोक माने पुणी पछ गुंचा देले जार गाई अछि डंगा दबा पय कोन व्यवस्था हितला जो विभिन्न स्थान रे सेटा तो आपनकर रहिला जो एठी माने जलछत्र रे हां जलछत्र रे डंगा और पक्षी मान को पानी ए व्यवस्था थिला किंतु गुहाळ रा आपण एबे देखंतु प्रतिदिन आसी कि लोक गाई नै कि जाउछंती 2 दिन विरा राजी बोलछंती अच्छा अच्छा जणे मेयरंकर सुरक्षा गुरुत्वपूर्ण ना नहीं आपण ना जरूरी नहीं सुरक्षा कौन हो आमे लोकों को मु जदी डरी भी मु तो लोकों पाख को जाई परिबे ना जरूरी आपनकर पीएस हटे दिया जायतिला हटांतु सी सुनंतु से गोटे ऑफिशियल डेकोरम आज्ञा ओनली ऑफिशियल अन्य मेयर मान को किंतु पीएस दिया आइछि से मझिरे देथिले विथ आर्म्स बुझले विथ आर्म्स रे आपण कहबे जे से आपण गोटे सुरक्षा दउछंती विदाउट आर्म्स रे केम वर्तमान आपण को दिया गला किंतु बिना बंदूक विदाउट आर्म्स अच्छा सो विदाउट आर्म्स सी जति मु सेति बुझले ना तो सुरक्षा से कोन करबे गोटे ऑर्नामेंटली गोटे डेकोरम ये करा होची जे लोक किछि न कहंतु से दउछ देछ मैडम बीजेडी केमती अछि बीजेडी मोर दा माने मु जति के अछि भलो अछि ठीक रे अछि ठीक जगह रे अछि बीजेडी ऊपर कहबार स्टिल नाउ आई हैव नो राइट भविष्य कोन देखुचंदी बीजेडी रो बीजेडी 24 वर्ष रे जहा जहा काम करिछि एवं बीजेपी बे 2 वर्ष भीतर जति के हंतसंत कलाणी लोकन को लोक बीजेडी मुहा हेइचंती सेटा मानवा को आपण बाध्य राज्य रे बे बीजेपी सरकार किंतु आपण बीजेडी रही दायित्व संभालिया सहज होछि कि मैडम मु भाबुतिल सहज होछि बोली किंतु धीरे धीरे तांकर मुहा सब आगु को आसलानी आपण देखंतु काली पर दिन गोटे बाहला ट्रांसफर लिस्ट बाहला हां अर्धर माने अधार अधिक लोक आपण सीनियर असिस्टेंट टोटल नहीं गले जूनियर क्लर्क माने टोटली जो माने ग्रास लेवल रे काम करंती समान को न्याय गला अच्छा टैक्स कलेक्टर आमे जहा मागी थिलु 8टा दियो से 4टा देले 5टा देले अच्छा ऑफिसर हमको वर्तन दकाने से देइचंती से रखिबे न रखिबे अलग कथा या दरे माने कोन चाहउचंती ब्रह्मपुर बीएमजे टोटल ठप हो जाओ
କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି ଟେବୁଲରେ ପେପର କାମ ହବନି ବିଏମସି କାମ ହବ କେମିତି? ହବ କେମିତି? ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ତ ଆମେ କେବେ ସହିବୁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଦ୍ମ ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର ଆସିଲାନି ନା ନାହିଁ? ନା ନା, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯିବେ? ନୋ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଅପସନକୁ ଆସିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଅପସନ କହିବି, ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ସହର ନା ଇମୋସନ୍? ମୋ ପାଇଁ ଇମୋସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ କ'ଣ? ସହର ସମସ୍ୟା ନା ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିବା? ନାଇଁ, ସହର ସମସ୍ୟା। ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର, ସାଲିସ୍ ନା ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି? ସଂଘର୍ଷ। କମିଶନରଙ୍କ ସହ ୱାର୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ନା ରିଆଲିଟି ଚେକ୍? ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମେୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ମେୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି? କେବେ କେବେ। ମେୟର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କ'ଣ? ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଲରେଡ଼ି ସବୁଯାକ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର 3ଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ ନା ପାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଯେହେତୁ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି କେବଳ ଏମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜନେତା ନା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର? ମୋତେ ଦୁଇଟା ଯାକ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ହସିକି ନା ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ବିରୋଧୀର ବିରୋଧଟା କେମିତି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ହିସାବରେ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସାମ୍ନା ସାଇଡ୍ରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସମ୍ମାନ ନେବେ। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହିବେ ମୁଁ ସେ ଭାଷାରେ କହିବି। କାହାର ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଭଲ ଲାଗେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ? ନାଇଁ, ମୋର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର, ବଡି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କାମକୁ ଆପଣ ମାନେ ନକାର କରିପାରିବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ହଁ, ବୁଝିଲେ ନା? ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ, କାମ କରିବା ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରେ, ଏଟା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜର କର୍ମଭୂମି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲେ ନା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବୋଲି କହିକି ସାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏ ଭାବନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ। ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।